गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आम ओटीईटी एग्जाम 2025 किसी ओडिया क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो जो टीचर मैंने स्पेशल ओटीईटी देवाई जाऊँगी तो ये भिडियोटी बहुत हेल्पफुल हम। आम एठारे किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन डिस्कसन करवा। ये क्वेश्चन गुड़िक देखा और तार आंसर गुड़िक कौन हम देखी ना। तो प्रथम रही गोटे पैसेज और से पैसेज में रही कौन ना अनुच्छेदटी पाठ करी निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। प्रश्न संख्या 31 रु 35 पर्यंत उत्तर देवा। तो पैसेजटी हूँ यथार्थ मूल्यबोध न रहिले साहित्य दर्शन और विज्ञान रु मनुष्य जो अपार्थिव आनंद पाइबाकू समर्थ हुंता सेथिरु वंचित हब। आमर स्कूल कॉलेज रे विज्ञान जेपरी शिक्षा दिया जाए ताहा नैराश्यजनक। विज्ञानर यथार्थ मूल्य निरूपण और वैज्ञानिक मनोवृत्ति सृष्टि करिबा मध्य विज्ञान शिक्षार उद्देश्य हवा उचित। मात्र छात्र माने केवल केतेगुड़िए वैज्ञानिक तथ्यर शिक्षा पाती। मानव चिंताधारार विकास रे विज्ञानर अवदान संबंध में प्रत्येक छात्रर किछि धारणा रहिबा उचित। गालिलियो कोपर्निकस डार्विन प्रभृति वैज्ञानिक माने जेपरी जीवन सारा मानव समाज विरोध में लड़ी विज्ञानर भित्ति स्थापन कले से संबंध में ज्ञान रहिले विज्ञान रे जेते ज्ञान अर्जन कले मध्य शिक्षा असंपूर्ण रहिबो। चिंताधारार विकास जानिबारे आनंद और आग्रह सृष्टि करिबा जदि शिक्षार लक्ष्य हुए तेबे विश्वविद्यालय शिक्षा यही आदर्श ठारो बहु दूर रे। इंग्रेज मानक समय रे केवल किराणी सृष्टि करिबा शिक्षार लक्ष्य थिला बोली अनेक विश्वविद्यालय शिक्षा को समालोचना करी यार परिवर्तन दाबी करिसेंती। मात्र किराणी बदल रे केवल डाक्तर इंजीनियर और कारीगर सृष्टि करिबा जदि आम शिक्षार लक्ष्य हुए तेबे शिक्षा क्षेत्र रे प्रकृत रे कौनसी परिवर्तन हैला बोली कहा जाई परिबो नाही। तेबे ये थिला गोटे अनुच्छेद एवं सेति प्रश्न रही से प्रश्न गुड़िक देखना। प्रश्न नंबर 31 आम स्कूल कॉलेज रे विज्ञान शिक्षा नैराश्यजनक कहीं। छात्र माने केते गुड़िए वैज्ञानिक तथ्यर शिक्षा पाउथिबारु ना भल शिक्षक नथिबारु ना वैज्ञानिक मानक जीवनी पढ़ा जो नथिबारु ना शिक्षा परीक्षार्थी माने अधिक नंबर रखिपारु नथिबारु। तेबे एहार आंसर हे जीवो कोन ना विज्ञान शिक्षा नैराश्यजनक कोथि पे ना छात्र माने केते गुड़िए वैज्ञानिक तथ्यर शिक्षा पाउथिबारु केवल तथ्य गुड़िक पाउछंती आ से गुड़िकर प्रैक्टिकल आमर नाही सेमती सिस्टम। तेणु ऑप्शन ए हे जीवो राइट आंसर। या 32 नंबर केउटी शिक्षार लक्ष्य अर्थ उपार्जन ना उच्च पदमंडन ना सामाजिक सम्मान लाभ ना जानिबारे आनंद और आग्रह सृष्टि। तेज शिक्षार लक्ष्य कौन हम ना जानिबारे आनंद और आग्रह सृष्टि यह ही शिक्षार लक्ष्य हवा उचित। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। या 33 मनीष केतेबेले स्वर्गीय आनंद पाइबारु वंचित हुए। यथार्थ मूल्यबोध न रहिले ना साहित्य चर्चा न कले ना इतिहास पाठ न कले ना वैज्ञानिक तथ्य न जानिले तेबे मनीष केतेबेले स्वर्गीय आनंद पाइबारु वंचित हुए बोली कहाइछि। यार आंसर हो कौन ना यथार्थ मूल्यबोध न रहिले ऑप्शन ए हो राइट आंसर। या 34 नंबर विज्ञानर केउ अवदान संपर्क धारणा प्रत्येक छात्र रहिबा उचित। मानव चिंताधारार विकास ना आध्यात्मिक विकास ना परिवेश विकास ना जीवनधारा विकास। तेज विज्ञानर केउ अवदान संपर्क धारणा प्रत्येक छात्र रहिबा उचित। तो यार आंसर हो कौन ना मानव चिंताधारार विकास ऑप्शन ए हो राइट आंसर। या 35 ए जुगरे शिक्षार लक्ष्य कौन नुहे। डाक्तर सृष्टि ना इंजीनियर सृष्टि ना केवल किराणी सृष्टि ना कारीगर सृष्टि। तेबे ए जुगर शिक्षार लक्ष्य कौन नुहे बोली कहाइछि ताहा कौन ना केवल किराणी सृष्टि ऑप्शन सी हो राइट आंसर। या गोटे कविता देछि कविताटी को पढ़ी प्रश्न नंबर 36 रु 40 पर्यंत प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो सूचना रही। कविताटी हूँ सतगिरी श्रृंग लंघी शत विघ्न पद तले चापी भूली नहीं से प्रभात से सुंदर प्रभात अद्यापि भूली जन्मभूमि माया
ଫିଙ୍ଗି ଯେବେ ବିସ୍ମୃତିର ତଳେ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ ଯେତେ ଉଭା ହେଲି ବିମୁଗ୍ଧ ଅନ୍ତରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ତୀରେ ଛୁଇଁ ଭାରତର ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ବାଲି ଲୁପ୍ତ ହେଲା ଅବସାଦ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଅଶ୍ରୁଜଳ ଢାଳି ପ୍ରଣମିଲି ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଭାରତର ଅମୃତ ଆତ୍ମାରେ ଗଧୂଳି ଲଗନେ ଆଜି ସେ ପ୍ରଭାତ ଜାଗେ ବାରେ ବାରେ ସଂସାର ବିରାଗୀ ଆସିଥିଲି ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ସରଳ ଜୀବନ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା ଚିର ଭାରତ ଭୂଷଣ ମୁଖେ ମୁଖେ ବାକ୍ୟେ ବାକ୍ୟେ ଫୁଟି ଉଠେ ଗଭୀର ଦର୍ଶନ ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ଆତ୍ମବଳି ମହାତ୍ମାର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଭାବ ହିମାଦ୍ରିରୁ କୁମାରିକା ବୁଲି ଏଇ ଜ୍ଞାନ କଲି ଲାଭ ଏ ବିଦାୟ କ୍ଷଣେ ଅଶ୍ରୁ ତେଣୁ ଆସଇ ନୟନେ ହେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ରାଜାଗଣ ହସ୍ତି ଅଶ୍ଵ ରତ୍ନ ବୈଭବ ତବ ଉପହାର ରାଶି ଶାନ୍ତି ମତେ ଦିଏ ନାହିଁ ଲବ ରାଜଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ ସ୍ନେହେ ତବ ହୋଇଅଛି ଧନୀ ତା ସଙ୍ଗେ କି ସରି ହେବ ଜଗତର ସର୍ବମୁକ୍ତାମଣି ଏଇ ଉପହାର ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଦେଇଥିଲ ବାଢ଼ି ମୁକ୍ତା ନୁହେଁ ରତ୍ନ ନୁହେଁ ନେଉଛି ତା ଅନ୍ତରେ ସଜାଡ଼ି ଚୀନ ଜାତି ହାତେ ଦେବୀ ମୁହିଁ ଅଶ୍ରୁଜଳ ସାଥେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା କବିତା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 36 ପରିବ୍ରାଜକ କିପରି ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ନା ଜାହାଜରେ ବସି ନା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ନା ଶଗଡ଼ରେ ବସି? ତେବେ ଏହାର ସତଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ଲଙ୍ଘି ଗିରି ଶୃଙ୍ଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଘ୍ନ ପାଦ ତଳେ ଚାପି ମାନେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଆସିଥିଲେ। ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 37 ନମ୍ବର କବିତାଟିରେ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ଜୀବନର କେଉଁ ସମୟର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶିତ? ଭାରତରେ ଥିବା ସମୟରେ ନା ଚୀନରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ନା ଭାରତରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ନା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ? ତେବେ ଏ ବିଦାୟ କ୍ଷଣେ ବିଦାୟ ମାନେ ସେ ଭାରତରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଫେରିବା ସମୟରେ ଭାରତରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 38 ନମ୍ବର ପରିବ୍ରାଜକ କାହିଁକି ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ନା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ନା ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ? ତେବେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହିମାଦ୍ରିରୁ କୁମାରିକା ବୁଲି ଏଇ ଜ୍ଞାନ କଲି ଲାଭ ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 39 ନମ୍ବର ପରିବ୍ରାଜକ ରାଜାମାନଙ୍କର କେଉଁ ଉପହାରକୁ ଚୀନ ଜାତି ହାତରେ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ମୁକ୍ତା ନା ଅଶ୍ୱହସ୍ତି ନା ସ୍ନେହ ନା ରତ୍ନ? ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଉପହାର ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଦେଇଥିଲ ବାଢ଼ି ମୁକ୍ତା ନୁହେଁ ରତ୍ନ ବି ନୁହେଁ ସେଇ ସ୍ନେହକୁ ଅନ୍ତରେ ନେଉଛି ସଜାଡ଼ି ଚୀନ ଜାତି ହାତେ ଦେବି ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି ସେ ସ୍ନେହକୁ ତେଣୁ ସ୍ନେହ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 40 ନମ୍ବର ଭାରତର ମହତ୍ଵ କ'ଣ? ସରଳ ଜୀବନ ଓ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା ନା ଧନରତ୍ନ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭବ ନା ଧର୍ମଧାରା? ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସରଳ ଜୀବନ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା ଚିର ଭାରତ ଭୂଷଣ। ତେବେ ଭାରତର ମହତ୍ଵ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ସରଳ ଜୀବନ ଓ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 41 ନମ୍ବର ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ ଅନ୍ ଏହି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ନା ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ନା ପ୍ରକ୍ଷେପ ନା ପ୍ରଖ୍ୟାତ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ ଅନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 42 କେଉଁଟି ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା? କାଶିବା ନା ମାପିବା ନା ମରିବା ନା କମ୍ପିବା? ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ହେଉଛି କିଏ? ନା ମାପିବା ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କାରଣ ମାପିବାକୁ ଲଗେଇକି ଆମେ କନା ମାପିବା ବା ଆମେ ରାସ୍ତା ମାପିବା ଏମିତି ଜମି ମାପିବା ଲଗେଇ ପାରିବା କିନ୍ତୁ କାଶିବା ମାନେ କି କାଶିବା ସେଗୁଡ଼ା ସେମିତି ଲଗେଇ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମାପିବା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 43 ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରଘଟ କରିବା ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଶ ନା ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ନା ସଭାରେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା ନା ଜାନ ଯାଉ ମାନ ଥାଉ? ତେବେ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରଘଟ ହେବା ଏହାର ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ସଭାରେ
हांडी भांगिबा सभारे हांडी भांगिबा ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर। एबारे 44 तबड़ा एही शब्दटीर अर्थ कौन? अटर कुब्ज ना खदड़ा ना भंगा कुड़िया ना घड़ा मुहरे बंधा थिबा दानार थड़ी। तबड़ा तबड़ा यार अर्थ हो कौन ना तबड़ा हूँ घड़ा मुहरे बंधा थिबा दानार थड़ी ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। एबारे 45 केउटी अनुरक्तर विपरीत विपरीतार्थ बोधक शब्द? अनुरक्त आरक्त ना विरक्त ना आसक्त ना अनुराग। अनुरक्त यार अपोजिट हिजो कि ना विरक्त ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। एबारे 46 केउटी विहंगर प्रतिशब्द नुहे? विहंग भूप ना दीज ना खेचर ना खग। विहंग विहंगर प्रतिशब्द नुहे किए ना आम जदि कह खेचर दीज खग एगुड़ा सब विहंगर प्रतिशब्द किंतु भूप भूप नुहे ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। एबारे 47 गोपीनाथ महांती केउ पुस्तक पई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले? परजा ना माटी मटाड़ ना अमृतर संतान ना हरिजन पई। तेबे एहार आंसर हिजो कौन ना से अमृतर संतान पई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले गोपीनाथ महांती अमृतर संतान ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर। एबारे 48 नंबर केउटी समपर्यायभुक्त रूढ़ी नुहे? खतगदारे पद्म ना काठिकर पाठ ना एंडुओ परी मुंड टुंगारिबा ना बोझ उपरे नलिता बिड़ा। समपर्यायभुक्त रूढ़ी समपर्यायभुक्त रूढ़ी खतगदारे पद्म ना काठिकर पाठ ना एंडुओ परी मुंड टुंगारिबा ना बोझ उपरे नलिता बिड़ा। तेबे यहाक जदि आमे देखिबा तेबे कौन हो ना केउटी समपर्यायभुक्त रूढ़ी नुह। तेबे खतगदारे पद्म यार अलग मीनिंग अच्छी काठिकर पाठ भी अलग मीनिंग अच्छी बोझ उपरे नलिता बिड़ा भी अलग मीनिंग अच्छी एंडुओ परी मुंड टुंगारिबा एटा गोटे हूँ लोकवाणी लोकवाणी तेणु ऑप्शन सी अलग एगुड़ा सब आम रूढ़ी गुड़िक तेणु ऑप्शन सी एंडुओ परी मुंड टुंगारिबा अलग हूँ यार राइट आंसर। एबारे 49 निम्नोक्त मध्यरु केउटी विशेष्य पद? थबरा ना थईथान ना थंग थंग ना थिरी थिरी। तेबे विशेष्य पद कोटा विशेष्य पद यार आंसर हो कौन ना एगुड़ा जदि आम करवा थिरी थिरी चाली थंग थंग कथा थबरा एगुड़ा थईथान गोटे निर्दिष्ट वार्ड जार कि अर्थ रही तबे ऑप्शन बी हो जे कि विशेष्य पद। थरकु थर पिलाटी मेलेरियार शिकार होउछि वाक्यटी थरकु थर केउ प्रकार अव्यय? विभक्ति सूचक ना पद्वानयी ना संयोजक ना विप्सार्थक। थरकु थर जोटा कि आमर विप्सार्थक ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। एपर 51 नंबर केउटी मौखिक धारार शिक्षार्थीर सहायक हुए नहीं? भाव विनिमय दक्षतार विकास ना भाव प्रकाश दक्षतार अभिवृद्धि ना साक्षात्कार जनित भय दूरीकरण ना लिखन दक्षतार वृद्धि। तेबे मौखिक धारार शिक्षार्थीर सहायक हुए नहीं। मौखिक धारा भाव विनिमय दक्षता मौखिक कथबार्ता है भाव विनिमय दक्षता बढ़ ठीक अच्छे भाव प्रकाश दक्षता भी बढ़ ठीक अच्छे साक्षात्कार जनित भय जोटा कि आम साक्षात्कार करें जोटा कि आम भाइवा टेस्ट जोटा कि साक्षात्कार जनित भय सेटा भी दूर हम कि मौखिक धारार विकास पे आम लिखन दक्षता वृद्धि करें तेणु ऑप्शन डी हो अलग तेणु ये यार राइट आंसर। 52 नंबर उत्तम हस्ताक्षर लिखनर केउटी लक्षण नुहे? हस्ताक्षर हैंड रईटिंग अक्षर गुड़िक निर्भुल भाव लिखा ना शब्द शब्द मध्य व्यवधान रखा ना अक्षर आकार समान रखा ना गोल गोल सुंदर अक्षर लिखा। कौटे लक्षण नुहे बोली कही अक्षर गुड़िक निर्भुल भाव लिखा ना शब्द शब्द मध्य व्यवधान न रखा लिखाई व्यवधान न रखा अक्षर आकार समान रखा ठीक अच्छे आउ सुंदर लिखा एगुड़ा सब ठीक किंतु ऑप्शन बी अलग तेणु ये राइट आंसर। 53 केउटी स्वशिक्षणर परिपंथी? शिक्षकों सहायतार पाठ बुझा स्वशिक्षण निजे निजे शिक्षण शिक्षकों बिना सहायतार पाठ बुझा ना शिक्षण क्षेत्र में आत्मनिर्भरशील होगा ना शब्द प्रयोग क्षेत्र में स्वदक्षतार वृद्धि घटाइबा। तेबे यार आंसर हो कौन
ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାଠ ବୁଝିବା। ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣର ପରିପନ୍ଥୀ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାଠ ବୁଝିବା ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 54 ନମ୍ବର କେଉଁଠି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଗଦ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଲିଖନ ପଠନ ଦକ୍ଷତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ନା ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପ୍ରାପ୍ତି, ନା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଓ ଯୁକ୍ତିଶୀଳ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନ ଘଟିବା, ନା ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଶ୍ରବଣ ଲିଖନ ପଠନ ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପାଇବ, ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆଉ ଚିନ୍ତା ଓ ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନ ଘଟିବା ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 55 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ସମନ୍ୱୟ ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆମ ଇୟର ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ସେଇଟା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 56 କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଲେଖିବା, ନା ସମ୍ବୋଧନ ଭଦ୍ର ଓ ଶିଷ୍ଟ ହେବା, ନା ଭାଷା କୋମଳ ହେବା, ନା ଯେକୌଣସି ଶୈଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତେବେ କେଉଁଟା ନୁହେଁ କହିଛି? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଲେଖିବା, ସମ୍ବୋଧନ ଭଦ୍ର ଶିଷ୍ଟ ହେବା, ଭାଷା କୋମଳ ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ଶୈଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏଟା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 57 କେଉଁଟି ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ ଲେଖିବା, ନା ଗୋଟିଏ ନାମକରଣକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିବା, ନା କେତୋଟି ଅସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା, ନା ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିବା କବିତାଟିଏ ଲେଖିବା। ତେବେ କେଉଁଟି ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କହିଛି? ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ ଲେଖିବା, ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିବା, ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରାହେବ, ସୃଜନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ନାମକରଣକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିବା, ଗୋଟେ ନାମ ଦେଇଦେବା ବର୍ଷା, ସେ ତାର କବିତା ଲେଖିବ, ସୃଜନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। କେତୋଟି ଅସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ଆମେ 3-4ଟା ଶବ୍ଦ ଦେଇଦେବା, ସେ ତାର ଗୋଟେ ପାସେଜ ଲେଖିବ, ବଢ଼ିବ। ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିବା କବିତାଟି, ଏଟା ହେବ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ସୃଜନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 58 ନମ୍ବର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିବା ଯାହାର ବୃତ୍ତି ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ, ନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ, ନା ଚୟନମୂଳକ। ତେବେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଏହା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ, ଏକ ଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ ତାହା କ'ଣ ଦିଆଯାଏ? କମା, ନା ସେମିକଲନ୍, ନା କଲନ୍, ନା ଡ୍ୟାସ୍ ଦିଆଯାଏ। ଭାବ ଏକା ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦିଆଯିବ? ନା ସେମିକଲନ୍ ଦିଆଯିବ। ସେମିକଲନ୍ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 60 କେଉଁଟି ବନାନ ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ବନାନ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ନା ବନାନ ଖେଳ, ନା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ନା ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର। ବନା ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପଠନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦରକାର ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପଠନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଲେଖିବ ସିଏ, ବନାନ ଖେଳ କରିବ, ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଡିକ୍ସନାରୀ ୟୁଜ୍ କରିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପଠନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ବନା ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।